kuha ni Pacheco. Pacheco, binaba bola ni Pacheco, pasa kay Abel, pasa kay Asoy. Asoy to Pacheco, to Trani, may foul. Sa Mercury. Nila na sa Nachok, sa Mercury. Pacheco to Trani, Trani inalapit, wala, Trani pa rin, nagdala. Malaking mama sa ilalim. Nila Pacheco, pinapatay si Pepino. Kuha ni Pacheco. Pacheco, diniskarte Pacheco. 2 points by Pacheco. Score 4-0. Wala ipagay na si Jumang. Score na punta ko nilang shoot ng Calbayog. Pasa kay Abel Jaime. Abel Jaime. Nabalik na. Ay, kangol. Katamura. Pasa to Bordalio. 2 points by Bordalio. Na-snack na sila. Pacheco, pasa kay Lungsod ng Calbayog. Dumidiskarte si Lungsod ng Calbayog, pasa kay Pacheco, 8 to shoot. Asoy! Uy! May shooting! Dindolay nagka-practice. Katamura, pasa kay Dusal to Bordalio. Pasa to Trani, ay dasya. Ano si Pesino? To Pepino to Bordalio. Bang! 3 point by Bordalio. 9-5 score to Pacheco, to Abel Jaime. Nabalik na. Pasa Pacheco, tinira, wale. Nung pass to Bordalio. Pasa kay Dusal, to Jaime, pasa kay Lungsod. Nagana. Mau pa katurog sini, wala ini mag-irignom. Okay, Asoy to Pacheco, 6 minutes and 50. Bravo yun man. Mau pa yun nga yung katurog. Wala mag-agit-agay. Wala mag-agit-agay. Pero ini yung tagay niyan. Tagay. Katamura. Pasa kay Pepino. Wale, kuha ni Asoy to Pacheco, dumidiskarte, Pacheco, nabawang muna, Pacheco pa rin, pasa ay, kuha ni Bordalio nagmamadali, Bordalio using the last 2 points. Bagong pudya to Asoy. Pacheco to Jaime, pasa kay Pacheco, 12 to shoot to Trani, dumidiskarte Trani, pasa ay 5, itinira using the glass, ayos, mahupay si Abel Jaime. Bordalio, pasa kay Dusal. Pacheco, dumidiskarte. Supersaya nanay. Trani inilapit. Kuha ni Boy. Nabitawan basa kay Bordalio. Ayos. To Pacheco, to Asoy, to Trani, to pasa kay Pacheco, nag-break, itinira, to Value 5.
Shock. Shock ito. Shock. Okay. So, Montes to Calagos ay nakuha ni Tabiano. Ay, upaya. Ano, upaya? Ikaw nila nagsila. Villegas, pasa kay Jomangay. Nabalik na. Pagkiri kaya, papirita. To Tabiano. Damog, pasa kay Arriega. Wala ko ni Sales Lady. Ato na. Abuking, pasa kay Montes to Katamura. Yung patay tagupo. Jomangay. Nabalik ka na. Remaining time 3 minutes and 56. Pasa kay Liam Badaw. Chok ini merah. Kabuking. Tinira ng malayuan. 3 point by Kabuking. Tabiano. Bumidiskarte si Tabiano, pasa kay Arriega. Ay, sus kakarag. Lim, itinira. May pampa. Kalagos ng Bamula, pasa kay Kabuking nag-click. Kabuking, pasa kay Kalagos. Jomangay. Wale. Tabiano. Bumidiskarte si Tabiano to Salim Bang Badaw. Arriega, pagkakol, mereka pa-shoot. Bahaya tidak. Pasa sa ilalim. Pasa kay Kabuking. Travel kita ikon tanong. Goodbye ng sing-sing. Goodbye nga ng sing-sing. Simpon pa. Tabiano pasa. Tuk Arriega. Top to shoot. Limbado. 3 point. Jomangay. May foul. Number. Kuyahin sila. Pasa kay Jomangay. Pasa. Kabuking. Itinira. Wala kuha ni Jomangay. Paulon. Tabiano. 1 minute and 15. 14 to shoot. Arriega. 10 to shoot. Pasa. Arriega. Very good. Tabiano using the glass. Atto. Jomangay. Wala. Montes. Wala pa rin. Tabiano. Duminiscarte. Pasa kay Arriega. Nag-take up. Okay, bola nila. Arriega to Lim. Lim nag-click. Lim floater. Wala ko. Kabuking to Montes. Arriega. Pasa kay Lim. Turn around. Pasa. Ada na. Asa Alta. Pasa kay Lim itinura. Wale. Last 45 seconds. Inilapit, itinira, Katamura, Damog. Last 38 seconds. To shoot. Pasa kay Lim pasa sa ilalim kay Sales. Sales Lady. Last 20 seconds. Kabuking using the glass.
Tabiano. Okay, last two. Last shot ang sunod. Okay, Lahoma City Thunder champion. So, pasa kay Asoy. Asoy to Eko Abel Jaime. Abel Jaime to Asoy. Asoy inilapit, lungsod. Ang ganda ng pasahan. Ganda ng communication. Bagang overall. Pipino. Pasa kay Bordalio. Ay naku. Pasa kay Pacheco dumidiskarte. Pasa kay Abel Jaime. Maupay ang katurog, pero piraw. Maupay ko ng katurog, pero piraw. Mukay kalumlom. Pasa sa ilalim, may nakukuha talaga ang pasa. Iba talaga si Trani. Long pass to Abel Jaime, piraw pa itong pasa kay Pacheco to Abel Jaime. Shoot nga ni San Masiro. Ito yung nakabayag. Serve. Time ko na sir ako. 8 seconds violation kita. Itabog na yan yung bilang. Time out! Like a lights, marketing. Lungsod ng Calbayog. Pasa kay Jaime. Holding foul. Tinira ni Pacheco. Kuha ni Bordalio. Binabamba. Bordalio. Kuha ni Pacheco. Pasa kay Abel Jaime. Pasa kay lungsod ng Calbayog. Pasa kay Trani. Ay sumubura. Naglili pa sa rin. To Katamura. The shot is Ano na nga nahulog? I'm waiting for the next season. Waiting next season. Asoy to lungsod to Pacheco to Abel Jaime. Remaining time 7 minutes and 21. Pipino. Pasa kay Dusal. Nagamon! Patre! Bantay, Abel! Uy, kasi naging pabantayan. Pacheco. Pasa kay Asoy. Asoy ngayon, dumidiskarte. To Abel. Foul. Pipino, itinira. 2 points by Pipino. To lungsod ng Calbayog. Dumidiskarte. Pasa kay Pacheco. Dribble. Pacheco, pasa kay Asoy to Pacheco. Pacheco, floater. Ayos. Remaining time 6 minutes and 12. Katamura. Umulit. Two points. May bagis, 2 points na. Bantay, Bill. Bantay. Pacheco, dumidiskarte. Pasa kay lungsod. To Trani. Turn around. Tinira. Wala. Trani. Bordalio. Kuha ni Dusal. Pacheco, itinira. Easy shot by Pacheco. 5 minutes and 25. Mabando kita 5. Bordalio to Pipino.
Pipino, pasa sa kalaban. Abel, Jaime, pasa kay Rani. Okay. To Bordalio. Bordalio to Dosal, wala. To Abdul, Bordalio, Pipino, Palaro na kami na eh. Pacheco, itinila. Okay, bali sila makabulos na kung kahiwag na. Pasa kay Joe, hindi na, nabalik na. Pumasa man. Ayaw pagpas. Dumidiskarte, pasa kay Arriega. Asya na daw. Double foul. Kabuking dumidiskarte sa Kabuking. Pasa kay Katamura. Dumidiskarte, Katamura, turn around. Pasa kay Kabuking. 10 to shoot. Una. Okay. Tabiano to Sales, lady. Ay, maupay. Maupay liwat. Maupay man din eh. Ala. Relax. Luya kami yan. Katamura. Ay, kami din eh. Alam mo daw, tagang kami din ah. Arriega. So sa Arriega. Gumban. Kalagos, pinapangandula. Kuhaan. To Kalagos. Pasa kay Kabuking. To Katamura. May. 11 to shoot. Kabuking. Bang! 3 bet. By Kabuking. Hindi na. Fiksi. Tabiano. Dumidiskarte si Tabiano. Pasa kay Lim. To Sales. Nakawala. Ganda ng ginawa ni Sales. Okay. So Katamura. Pass on Jumangay. Inin Padiretong. Game 1 sa Nera Best of 3 Kawalik versus like marketing taan niyo ha tapos kuha na niyo sa Facebook Bull Nero tapos bilngan niyo antik pa Salamat po sa acknowledgement. Tinira ni Katamura sa ilalim. Okay. Patay ka. Sulim. Tabiano, dumidiskarte si Tabiano. Pasa kay Salento. Sales, may foul. Pangalawa. Okay. Fiksi. Lala. 56. 35. Kabuking, dumidiskarte si Kabuking. Kabuking, turn around. Kuha ni Katamura to Montes to Kabuking. 8 to shoot. Jumangay pang! Naglingit pa. Hay na. Pasa kay Sales. Pasa kay Lim. Lim ngayon. Bawi. Salin to bantay kay mga pesa ng mga katurog. Wala itong sarap inom-inom. Yan ito pag nagdahog. Jumangay. Nabalik na. Hindi na nagana, nabalik na. Nabalik na ito. Last 55 seconds. 10 to shoot. 5 to shoot. Tinira ni Sales. Wala. Kuha ni Katamura. Pasa kay
Kabuking. Kabuking to Jumangay. Nabalik na daw. Last 35 seconds. Nabalik na. Arriega. 4-3. Tuwali. Pasa kay Jumangay. Jumangay. Ay, nabalik na gudman. Kinpanindigan na gudman niya. Kinawad na. Last 10 seconds. 10 seconds. Tinira. Walit. Goal. Oy. Pasa. Lungsod. Dominis Martin si Lungsod. 14 to shoot. 10 to shoot. Tinira ni Pacheco. 2 points by Pacheco. Bordallo. Dinababa ang bola na ikulat. Pasa kay Pipino. Pass on Lagamon. Wali. Dosal. Malaking nama. Dosal. Alam. Malayang pagkagampi. Alas 11 nagtakauli. Tigang bayan. Pacheco, Dominis Cante si Pacheco. Dribble. Pasa kay Asoy. Tulong shoot ng Almayog. 5 to shoot. Pinilit. Wala Katamura. Pasa kay Bordallo. Wale. Remaining time 8 minutes and 35. Pasa kay Jaime. Sumapit. Yan. Agyat. Nandito niya na. Okay. Call the pagsulod pala. Remaining time 8 minutes and 30. Score 62-47. Pipino to Dosal. Lala. Agawan. Kuha ni Dosal. Pasa kay Lagamon. 10 to shoot. Wala. Kuha ni Lungsod to Pacheco. Pasa kay Trane. Adto na. Palayo na naman. Pipino to Katamura. Sinilapit. Ay, wala. Kuha ni Bordallo. Tinira. Wala pa rin. Ay, pak. Very okay. Pasa kay Pacheco Dominis Carte. Pasa kay Lungsod. Uy! Umiskor Pinila. Ay, wala. Kuha ni Aso. Ito Pacheco to Jaime. Ay, waray na. Kuha ni Pacheco. Step back. Pinira. Wala. Kuha ni Trane. Wala. Kuha ni Dosal. Pasa kay Bordallo. Dinadala ba? Bordallo. Pasa pa ngayon. Pacheco. Uy, may sumabit si Sebe. To Pacheco. Lungsod. Pasa kay Aso. Ay. Ato na ni William. To Pipino. 2 points. Pacheco, Dominis Cante. Pacheco pa rin. Pasa kay Asoy to Pacheco. 8 to shoot. Uy! Magduwan.
Ursahon. Chamba kayo na siya. Yan na ba? Chamba. Katamura. Kagaling na cham. Yan na ba? Pagtulungan ni chamba na. Uy! May foul. Pacheco. Bira lang nga segundos. Pacheco. Pacheco. Pero patay niyan. Gordallo. 4 points. 53. 68. Pasa kay Bungsod. Bungsod to Jaime. To Trani. Wale. Katamura. Pasa kay Gordallo. Gordallo pa. Lim. Pasa kay. Uy. Wala kuha ni Salis. Sales lady na pumulit. Sales lady. Bagod. Tikang sa lupa. Uy. Jumagay. Nabalik ka na Gutman. Mak, ay na Mak! Nabalik ka na. Marinak mahimo. Nanindigan ka na Gutman. Nabalik ka na. 4 minutes and 36. Lim, nagaw. Ito na. Nabalik na. Ay! Pagseo. Tabiano, Tolim, Agto na. Nakuha ni Sales Lady. Ay, kuha ni Katamura. Pasa, Agto na. Tabiano, nangapay lugod. Agto na. Nangapay lugod. Okay, 72-57. Katamura, binababa ang bola. Pasa kay Gordallo. Gordallo kay Kabuking nakit. Kabuking pasa. At na. Tudyo mangay. Ayun na. Sige, alam sa ito. Pangalawa. Okay. Karga. Dua. Ito ikaw na. Tusalin. Uy, wala naghugas. Pasa kay Jumangay. Okay na. Ay, kung. Okay na. Di nagpagyayakan. Pasa kay Sales. Uy, ganda ng ginawa ni Sales. Nagpa-picture. Shoot. To Gordallo. To Katamura. To Kabuking. Wala. Gawa ni Sales. To Arriega. Hindi na, pakitaan na. Pakitaan na si Tom. Pakitaan na. Ay, kinpasa. Ay, tumasa pa. Okay. To Salin. Tabiano. Pasa ko long pass to Jumangay. Alams na ito. Po Senyor Yigo. Kuhan ni Sales Lady. Pedro Tequila. Kuhan ni Tapiano pasa kay Salen. Kuha ni Tapiano. Nabitawan. Ato na. Nabalik na daw. Ato na. Ay, my God. Tulim. Arriega. Ay, Arriega. Walay nga yan. 2 minutes and 5 seconds. Ato na. Nakapalang si Jumangay. Pasa kay Tapiano. Pangalawas. 1 minute and 53. 77 lang. Kay Kabuking ko net. 77 na dun. 77. Carl. 77 na dun. Kalabos. The shot is
Lady, 66-77. Shot ang kang dito. To Ariega, to Lim, to Tabiano. Uy. Pasa, kuha ni Bordalio. Pasa kay Jung. Sige na, okay na. Okay na daw. Sige na. Umahabol ang kay Kalit. Pasa kay Lim, pasa kay Ariega, balik kay Lim, to Tabiano, to Salis, turn around. Pasa ko ni Tabiano, kuha ni Tabiano, pasa kay Ariega to Salis. Atong siniguro. Ay, sige, okay na. Ineton, Ariega, pasa kay Lim to Ariega. Last 18 seconds. Tinira ni Kabuking, tapos last 10 seconds. Ariega. Lahat. Jumangay. Tumasa. Kalagos. Wala. Kuha ni Pacheco. Long pass to Jaime. Ay, matras. Pasa kay Lungsod ng Kalbayog to Trane. Adana. Okay na ito. Ikaw pasa, ayun, ganda ng pasahan. Basta ito. Kuha ni Abel Jaime, nakakawa. Bawal pa. Pasa kay Susan, kay Kabuking. Kuha ni Kalagos. Nag-hit. May foul. To Lungsod ng Kalbayog. Mapasa ka? Nano ka? Pasa. Ay, tuma. To Lungsod. Pasa kay Apil. Pero pa ini, pero mo pang katurog. Last touch. 10 to shoot. To Jaime. Balogun man. Kakulot ka pa. 10 minutes and 25. Kabuking. Dumidiskarte. Kabuking nakuha. Pacheco. Pacheco? Palit pang late yung lang yan. Okay. Okay, Asoy, binatalang bola. 90-74, palayo na. Tinira ni Adoy. Najumangay ka na. Tatamura! Bodo! Nagkugos bata. Pinduyan tuwek mo. Pasa kay Pacheco dumidiskarte si Pacheco, dribble Pacheco na. Shoot. Asoy. First to shoot. Travel. Dapat siya bumawi. Pasa kay Katamura. Nabitawan.
Abel. Abel to Sales to Pacheco. Wale. Kuha ni Dosal to Bordalio. Bordalio to Calagos. Wale. Bordalio nag-break. Bordalio. 2 points by Bordalio. Remaining time 8 minutes and 30. Pinilit, wale, pasa kay Bordalio. Bordalio, 2 minutes karte, Bordalio, wale. Wow, okay, bola biya ito Pacheco. Pacheco, nakuha ni Sales. Kuha pa ni Sales, pinilit, wale, kuha ni Kabuking. Pasa kay Calagos, ay, my God. Calagos to Dosal nakuha ni Trani to Tabiano. Semento yung dili-dili. Kabuking to Bordalio. Wale kuha ni Dosal to Kabuking to Katamura. Duminis karte. Katamura pasa kay Bordalio. Wale. Ito. Pasa kay Tabiano. Tidak tu. To Bordalio. 3 point by Bordalio. Kuha ni Tabiano. 6 minutes and 55 pa. Skor. 92-81. So Pacheco. So Tabiano. 14 to shoot. Tabiano to Sales. Ang ganda ng ginawa ni Sales. Long pass to Bordalio. 2 points. Reserve time out. Okay. Sige. May reserve time out nila. Pacheco. Sabnala, sige. Trani pasa kay Sales. Set clock. Back to shoot. Pacheco. Kuha ni Pacheco. Ganda na. Kuha ni Asoy. Pasa kay Pacheco ngayon. Pasa kay Trani to Sales. Kuha ni Kabuking to Bordalio. 2 points. Dia bola. Erabu. Masuk niya. Bola sa kamalig, di Rio. Masuk niya. To Trani pasa kay Sales. Time out. Tanjo pinawa ang bola, pasa kay Montes. Wale kuha ni Trani, pasa kay Pacheco. Dinadalang bola, pasa kay Tabiano to Lim to Trani, ang ating mama. Jomagay, pumasa kay Montes, to Dosal, to Montes, counter, pasa. Tabiano to Pacheco. 4 minutes and 35. 14 to shoot. Tabiano using the glass. Wala. Kuhaan ni Dosal. Pasa kay Pumasa. To Trani. 4 minutes and 10 to shoot. Tabiano to Sales Lady. Sales Lady 2 points. 3 minutes and 54.
3, 50 pesos. 347. Katamura. Pasa kay Jumanay. Okay. Okay. Sab ko no sa ka. Okay la. Donate ba? Okay la. To sales lady. Ha. Sales lady. Reserve na Jen, Pasa reserve. kay Lim. 3 minutes and 24. 14 to shoot. Tabiano. Ayaw magpasa. Itigil nila. Umano. Jumanay. Knockout game ko rin ha. Knockout game. Pinira. Tuwala. Tuwa ni Pacheco. Pacheco pasa. Ganda ng pasa. Ay, ito na. Pangit ang resulta. So, Bordallo. Nasa 3-point line. Nip. Okay. Tuwa ni Dosal. Time out. Tama. Time out. Kamalig. Lim to Tabiano. 14 to shoot. Tabiano pasa kay Sales Lady. From galing sa Lobo. Kuha ng Bordallo. Rani. 2 minutes. Pasa kay Pacheco. To Lim. To Pacheco. Oras. 14 to shoot. Last 2 minutes. 10 to shoot. Last 2 minutes. At ito na si Lim. Bang! Dasyan eh. Jumagay. Okay. Dosal. Okay. Okay na. Pasa kay Lim. Nadala ang bola ni Lim. 1 minute and 25. 10 to shoot. Tinira ng malayuan. Nuwale gawa ni Dosal. Bordallo. Ay. Tinira ng malayuan. Nuwale gawa ni Dosal. Last 1 minute. Ba? No? Ang score. Kung sa atong minira, so Kamalig versus Like-alike sa atong score 109.95 in favor of Kamalig. So, best of 3. Best of Kauna na, 3. Kamalig muna. Daogan Kamalig.